سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1445 ہجری کے ربیع الاول شریف کی چھٹی شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ میرا نام محمد عادل اتاری ہے، میں سکھر کا رہائشی ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض وظائف کے طریقہ کار میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ فرض نماز کے بعد اتنی بار پڑھنا ہے، تو فرض نماز سے مراد فرض رکعت کے فوراً بعد پڑھنا ضروری ہے یا اس کے بعد جو سنت نوافل ہیں وہ پڑھ کر پھر یہ وظیفے پڑھے جا سکتے ہیں؟ فرض کے فوراً بعد تو یہ لمبے وظیفے پڑھنا مناسب نہیں ہوتا۔ یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فرض سے سنت نفلیں پڑھ کے پھر پڑھے۔ ایک وقت میں تو سارے پڑھ بھی نہیں سکتا نا، ٹن بائی ٹن ہی پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد یوسف اتاری حیدرآباد سے حاضر ہوا ہوں۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دل پگھل سا جاتا ہے، نیکیوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، مزہ سا آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے گھر علا کے جاتے ہیں تو وہی غفلت، نیکیوں سے دوری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ اپنے علاقے میں گھر جانے کے بعد بھی جو ہے نا نیکیوں میں دل لگا رہے اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا رہے؟ ذرا قلب جو ہے وہ بدلتا تو ہے، اور مسجد میں آئیں گے تو کیفیت کچھ ہوگی، بازار پہ جائیں گے تو کیفیت کچھ ہوگی، نعت خوانی میں بیٹھیں گے تو کیفیت کچھ ہوگی، گپ شپ والوں میں پھنس گئے تو کیفیت کچھ ہوگی، کیفیت تو بدلتی رہتی ہے۔ سیدنا حنظلہ ابن ربیع اسیدی فرماتے ہیں، مجھے حضرت ابوبکر صدیق ملے، پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں بولا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں بولا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دوزخ کا ذکر ہمیں سناتے ہیں، گویا وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو بیوی بچوں مال و اسباب میں گل مل کر بہت سا بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہم سبھی کو یہ درپیش رہتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت و دوزخ کا ذکر یوں سناتے ہیں گویا وہ ہماری آنکھوں کے آگے ہیں۔ جب آپ کے پاس سے ہم نکلتے ہیں تو بیوی بچوں مال و اسباب میں مشغول ہو جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو تمہارا حال میرے پاس ہوتا ہے، اگر اس پر ہمیشہ رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کیا کریں۔ لیکن اے حنظلہ،
وقتاً فوقتاً 2 گھڑی، یہ 3 بار فرمایا. اب اس کی شرح یعنی زندگی کی بعض گھڑیاں دینی انہماک یعنی مصروفیت کے لیے رہے اور بعض گھڑیاں دنیاوی کاروبار کے لیے، تاکہ دونوں جہاں آباد و قائم رہیں. وہ آخر میں جو فرمایا نا 2 گھڑی کے لیے، تو کچھ حصہ کاروبار کے لیے ہو، کچھ حصہ دینی مصروفیات کے لیے ہو. ایک ہندی شاعر نے کیا خوب کہا، تو دنیا میں ایسا ہو رہے یوں مرغا بھی ساگر میں، ڈگر پہ اپنے ایسے جانا جو چت ناری گاگر میں. مرغا بھی دریا میں آ کر تیرنے والا جانور بن جاتی ہے اور ہوا میں پہنچ کر پرندہ. پہاڑی عورت 2 گھڑے سر پر، ایک گھڑا بغل میں لیے دوسرا ہاتھ میں لٹکائے، اپنی سہیلیوں یعنی دوستوں سے بات کرتی راستہ طے کر لیتی ہے اور بیک وقت راستے پر بھی نظر رکھتی ہے اور گھڑوں کا بھی، پانی کے گھڑوں کا بھی دھیان اور سہیلی کی طرف توجہ بھی. ایسے ہی مسلمان مسجد میں پہنچ کر فرشتہ صفت بن جائے، بازار میں جا کر اعلیٰ درجے کا تاجر بزنس مین، دنیا و دین دونوں کو سنبھالے، خالق و مخلوق سب کے حقوق ادا کرتا ہوا زندگی کا راستہ طے کرے. سبحان اللہ، کیا نفیس تعلیم ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ہر ساعت اللہ پاک کے ذکر میں گزرتی ہے کہ دنیاوی کاروبار انہیں ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کی ہاں تقسیم ہوتی ہے کہ بعض گھڑیاں رب تعالی کے ذکر میں اور بعض گھڑیاں دنیاوی مشغلے میں. صحابہ کرام میں بھی انہی 2 قسم کے حضرات تھے. حضرت حنظلہ دوسری جماعت سے تھے کہ مطلب دنیاوی مشاغل میں بھی، تو اس لیے ان سے یہ فرمایا گیا ہے. اسی لیے حضرت حنظلہ سے خطاب فرمایا، صدیق اکبر سے خطاب نہ فرمایا کہ حضرت صدیق پہلی جماعت سے ہر وقت یاد الہی میں مست. سبحان اللہ. کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان صدیق اکبر جیسے فرما رہے کہ اب سرکار کی بارگاہ کہاں، اور ہم لوگ تو ویسے گناہوں کے بنڈل ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. اب اے سی میں ہیں ہم، تو اے سی ہوا، گھر میں بجلی چلی جائے تو وہ کہاں سے لائیں گے یار، ہے نا. تو اے سی میں الگ کیفیت ہے، تو گھر میں گرمی میں الگ کیفیت رہے گی. اچھے ماحول میں ہوں گے تو اس کا اثر، اور ماحول ہوگا اس کا اثر یہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد حمزہ ترابی ہے. میں علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ کا مرید ہوں. رحمت اللہ علیہ. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری درجہ 6 درجے کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا اور آپ کے مطالعہ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بے تو کتاب میں تو بیٹے آپ کے ابو بھی شاید پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب سے دینی کتابیں دیکھی ہوئی ہیں. اب کچھ یاد نہیں ہے مجھے کہ کون سی پہلے پڑھی اور پوری پڑھی ادھوری پڑھی. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا نا، پتہ نہیں اس کو تو داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی، لڑکا تھا میں، تب بھی مطلب وہ مجھے وہ کتاب میں پڑھنے کا شوق تھا، جیسے لائبریری کے ممبر بن کر وہاں سے کتابیں لانا اور پڑھنا. تو اس فیلڈ میں بہت پرانا ہوں میں الحمدللہ. ویسے امیر اللہ سنت، آپ کی استعمال شدہ بعض کتابوں کو دیکھا ہے، جو کتابیں آپ کے مطالعہ میں رہتی ہیں تو کچھ آپ کتاب کے شروع میں ہنٹس پوائنٹس لکھتے ہیں. یہ کیا انداز ہے؟ کیونکہ شاید یہ دینی مطالعہ کے حوالے سے ہی پوچھ رہے ہوں گے تو اچھا انڈر لائن بھی لگاتا ہوں میں. جی جی، تو یہ کیا؟ یہ پوائنٹ اس لیے لکھتا ہوں کہ بعد میں کوئی ضرورت ہو یا دیکھیں تو اپنے کو وہ چیز یا تازہ ہو جائے کہ ہاں یار ذرا دیکھیں، ہوں پورا یاد نہیں ہے یہ کیا ہے، تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور پھر انڈر لائن بھی لگاتا ہوں میں موقع سے، تو یہ کھولیں تو ذرا انڈر لائن پر نظر پڑے نا دوبارہ تو آدمی پڑھے اہم جگہوں پر، تو یوں اس کا فائدہ دیکھا ہے میں نے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بعض وقت تازہ ہو جاتی ہے بات. تو یہ لکھنا لکھانا جو ہے نا، یہ اپنے اب ذاتی کتاب میں ہونا چاہیے.
किसी की किताब में नहीं, लिखना लिखाना शुरू कर दे। और इसी के गालिबन उससे अब मकतबतुल मदीना में भी याददाश्त के पर्चे लगने शुरू हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हसनैन रज़ा अत्तारी, जामिअतुल मदीना, फैज़ान बुखारी, दर्जा सालिसा, 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि हमारा अपने बुज़ुर्गान दीन के साथ ताल्लुक़ किस तरह मज़बूत हो कि जब भी हमारे साथ गम या खुशी का मामला है तो हम उनकी बारगाह में अर्ज़ करें, उनसे शफ़क़त हासिल करें। अब ये तो ज़ाहिर है कि अगर ज़ाती राबते की बात है तो वो जो ज़ाती राबता कर लिया जाए, फ़ोन कर लिया जाए उनको, कोई पैगाम की लेन देन हो जाए, यही सूरतें होती हैं खुशी और गम की। और बापा इंशाअल्लाह ताला दर्जा सालिसा के इख्तिताम पर 12 माह की भी नियत है इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह। सालिसा, सालिसा, व्हाट इज सालिसा? 3rd ईयर। माशाअल्लाह। ये बात तलबा राबिया सानिया इस तरह की बातें कर रहे थे, शायद यहीं का वाक़या है, किसी ने बताया था मुझे। तो एक इनका मॉडर्न दोस्त जो अपने जामिअतुल मदीना के वाबस्ता नहीं था, तो अब कोई तालिब इल्म समझदार था, तो उसने कहा कि वो सानिया दूसरे दर्जे को बोलते हैं, 2nd क्लास को, और राबिया 4th क्लास को, इस तरह का वजाहत की। तो वो मॉडर्न दोस्त ने कहा कि यार मैं भी सोच रहा था कि ये मौलानाओं को हो क्या गया कि लड़कियों की बातें कर रहे हैं, कि हमारे सानिया ने राबिया तो उर्दू के नाम होते हैं ना, तो इसलिए वजाहत मुनासिब है कि सानिया हमारे 2nd क्लास, सालिसा 3rd क्लास। एक और भी किसी ने चुटकुला मुझे बताया था कि वो एक तालिब इल्म सालिसा यानी 3रे दर्जे से 3rd क्लास से पास हो गया 4th क्लास में, तो अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर उसने कहा होगा कि मुझे राबिया के लिए किताबें लेनी है। अब अम्मी जो थी उसकी सुन रही थी, और इत्तेफाक से खालाजाद बहन उस इस्लामी भाई के तालिब का नाम था राबिया। तो अम्मी गरजी कि तुझे राबिया से क्या काम है, ले लेगी अपनी किताबें। अब पता नहीं था कि मेरी माँ सुन रही है, तो उसने फिर मजाक की कि अम्मी हम 4th क्लास को राबिया बोल रहे, मैं 3रे में पास हो गए, राबिया में जा रहा हूँ, यानी 4th क्लास में जा रहा हूँ। तब अम्मी ठंडी हुई होगी क्या। तो ये मतलब वो बोलते ना लोगों से इनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। तो ये जहाँ जैसा माहौल हो ना, इसमें अपने मुनासिब यही है कि इनकी जो समझ में बात करें, और हम अपनी समझ की बात करेंगे तो रॉन्ग नंबर लगता रहे। अब कोई नया आदमी आ जाए और राबिया ने सानिया सुन सुन कर जाए, बोला लड़कियों की बातें हो रही थी, तो अपने कहाँ खड़े होंगे मदीने की गली में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम सईद अहमद है। सईद अहमद। सईद अहमद। माशाअल्लाह। सवाल ये है जी कि एक इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलने के बाद फिर वही काम करता है, तो इसका झूठी कसम खाता है, फिर वही काम करता है। यार सख्त गुनाहगार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको तौबा करनी चाहिए, सच्ची तौबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारे सूबाई निगरान बुस्तामी अत्तारी कुछ अर्ज करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas hadiah yang telah diberikan oleh Mursyid kepada kami semua. Masya Allah kami senang sekali. Baru malam pertama hadir, Masya Allah kami dapat hadiah. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama ya Mursyidi, waktu kami keluar dari Indonesia, kami sampai ke imigrasi dan di sana kami ada sedikit masalah karena susah orang Indonesia keluar ke Pakistan atau keluar negeri sekarang. Dari Indonesia untuk keluar negeri susah. Kira-kira 20 menit, kira-kira 1 jam kami berdiri di situ dan orang imigrasi katakan itu susah untuk keluar negeri sekarang. Kira-kira hampir 15 menit pesawat ingin berangkat. Kami semua susah dan sebagian juga ada yang bersedih dan menangis bagaimana untuk ke Pakistan susah. Dan terakhir kami baca Ya Nafi'u Ya Hayyu Ya Qayyum dan alhamdulillah sudah ada pertolongan daripada Allah dengan berkah mursyid kami. Masya Allah. Apa yang kami lakukan jika seperti ini mendesak, amalan apa yang kami amalkan? Itu soalan pertama. Dan yang kedua mursyidi, bagaimana sunnah untuk memelihara, bagaimana kita merawat jenggot
dan rambut kita sesuai sunnah, dan berapa hari sekali kita menyisirnya dan di waktu apa. Dan yang ketiga, ya Mursyidi, kapan boleh kami untuk mulakat bertemu langsung dengan antum dan salaman dengan antum? Jazakallahu khairan Mursyid. वैयाकुम माशाअल्लाह। बुस्तामी की दूसरी बार बारी आ गई है, पिछले साल भी थे ना माशाअल्लाह। और ये आपके शहजादे भी दोनों पिछले साल थे। जी गुलाम ज़ादे थे, तीनों हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों आए हुए। जी जी। वाह भाई वाह। पहले तो ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने ईदी भी दी और नालन शरीफ का तोहफ़ा इनायत फरमाया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये अर्ज़ कर रहे थे कि पाकिस्तान सफ़र के दौरान इमिग्रेशन में ऐसा हो गया था कि उम्मीदें टूट गई थी और कुछ ऐसी भी इत्तला मिली थी कि कुछ रो भी रहे थे कि हम अब नहीं जा सकेंगे। अचानक से याद आया कि अमीर अहले सुन्नत ने सिखाया था या नाफ़िउ 20 मरतबा पढ़ने का और या हय्यु या क़य्यूम पढ़ने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये विर्द शुरू कर दिया। अचानक से कोई ऐसा हो गया, हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने इजाज़त भी दे दी और आज हम आपके सामने मौजूद हैं। मरहबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूछ भी रहे थे साथ कि क्या इस मौके पर यही वज़ाइफ पढ़े जाते हैं या इसके अलावा कोई और वजीफ़ा भी पढ़ा जा सकता है? मुख्तलिफ औराद होते हैं, ये भी विर्द बहुत अच्छा है। क़ल्लत हीलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह, ये भी हजत पूरी होने के लिए सुन्नियत अफ़ज़ा विर्द है, मसलक भी मजबूत हो, काम हो जाए तो। लेकिन ये इन्होंने या नाफ़िउ या हय्यु या क़य्यूम हो, मदीना मदीना या हय्यु या क़य्यूम में तो इतनी बरकत है कि अगर कभी जल्दी जाना हो के गाड़ी अब कैसे पहुँचेंगे तो या हय्यु या क़य्यूम हो तो इंशाअल्लाह करीम फासला सिमटेगा और मंजिल मिलेगी। इसका भी थोड़ा बहुत तजर्बा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। Wirid-wirid ini dua-duanya luar biasa, ya hayyu ya qayyum, dan yang kedua ya nafi'u 20 kali. Itu luar biasa, bisa diamalkan ini. Dan saya pernah coba untuk mengucapkan ya hayyu ya qayyum jika ada masalah, misalkan macet di jalan dan Anda tidak bisa sampai biasanya ke bandara. Jika Anda membaca ya hayyu ya qayyum, InsyaAllah jalan dibuka dan Anda akan sampai dengan lancar ke bandara. Ada wirid lagi yaitu qallat hilati anta wasilati adrikni ya Rasulullah. Apabila ada masalah seperti ini, seperti tadi yang beliau sampaikan, bisa kita mengucapkan qallat hilati anta wasilati adrikni ya Rasulullah. तीसरा ये अर्ज कर रहे हैं कि दाढ़ी को जो है वो इसकी देखभाल के हवाले से कुछ मदनी फूल दीजिए कि तेल वगैरह लगाना और कंघी करना और जुल्फ़ों के हवाले से भी कुछ रहनुमाई इरशाद फरमाइए, किस तरह हम इसका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, ये शवाफे हैं ना जी, इनके यहाँ तो अगर एक मुट्ठी वाजिब नहीं है, लफ्ज़ वाजिब इस्तिलाही नहीं है इनके यहाँ। इनके यहाँ दाढ़ी सुन्नत है और दाढ़ी को मतलब दाढ़ी मुबारक को तेल लगाएं, कंघी करें, सर में बाल, हदीस पाक में अपने बालों का इकराम, बाल है तो उसका इकराम करें। ये तेल कंघी धोना जैसे ज़रूरत है हम साबुन से धोते हैं, मेल कुचेल चिक्कट और इस तरह ना हो, सफाई सुथराई रखें इसकी। Beliau sampaikan bahwasanya jenggot itu di mazhab Syafi'i sunnah. Ya, tidak wajib di mazhab Syafi'i. Ini bisa dicuci berkali-kali dan bisa digunakan minyak rambut atas rambut kepala juga dan atas jenggot juga, dan kita menjaga supaya tidak ada kebauan dan kotoran juga hilang. Itu hendaklah kita melakukan seperti ini. आखिरी में इन्होंने अर्ज किया कि आपसे मुलाकात का शर्फ कब हासिल हो सकेगा। इंशाअल्लाह ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। रज़ा हर काम का एक वक्त है,
दिल को भी आराम वही जाएगा। तरकीब करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो इंशाअल्लाह। आपके सामने पोजीशन। जज़ाकल्लाह खैर बाबा। भैया को सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद यामीन रज़ा तारी दर्जा सानिया सेकंड ईयर जामिअतुल मदीना फैज़ान बुखारी मूसा। मुर्शिदी एक सवाल अर्ज़ है कि नेक अमाल पर आसानी के साथ किस तरह अमल किया जाए। अल्लाह पाक नेकियों पर इस्तिकामत दे। इसमें बेटे ये क्या है, दिल लगा कर नेकी करता रहे। शुरू में दिल नहीं लगता, आहिस्ता से दिल भी लगता जाता है। और बुरी सोबत से बचे। फिर अपने दावत इस्लामी के काम दिल लगा कर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह भी नेकियों की तरफ मजीद मैलान बढ़ता रहेगा। मुताला करते रहें दावत इस्लामी किताबों का, हफ्तावार रिसाला पढ़ते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार